እጂ መጽሓፍ ቅዱስ ናሲ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍልታት ይኽፈል እጂስ መጽሓፍ ቅዱስ ብሉይን ሓድሽን ክዳን ኢሉ ኣብ ክልተ መቂልዎ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ትሕቲኦም ከዓ ንኣሽቱ ክፍልታት ኣለዉ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እቲ ሓደ ብሉይ ክዳን ክንሪኦ ከለናሲ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱ ዝነበረ ታሪክ እስራኤልን ትንቢታት ዝሓዘ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንዘለዓለም ስለዚ በኣርባዕተ ክፍልታት እንተሪኢናይሲ እቲ ሓደ መጽሓፍ ኦሪት ክንከልና ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ዘዳግም ዘሎ መጽሓፍ ዛንታ ከዓ ካብ ኢያሱ ክሳብ ኣስቴር ዘሎ መጽሓፍቲ ግጥሚ ከዓ ካብ ኢዮብ ክሳብ መሃሌ ዘሎ ማለት እዩ መጽሓፍ ትንቢት ከዓ ካብ እስያስ ክሳብ ምልክያስ ዘሎ ማለት ስም ኣምላኽ ይባረኽ እቲ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ካብ ምውላድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ብኸመይ ወንጌል ናብ ሙሉእ ዓለም ከም ተዘርግሐ ከምኡ እውን መወዳእታ ዓለም እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጽ እዩ ኣብ ኣርባዕተ ንኡስ ከዓ ይኽፈል ይብለና ማለት እዩ እቲ ወንጌል ሓደ ከዓ ታሪክ ቀዳሚት ቤተክርስትያን ታሪክ ቤተክርስትያን ሲ ካብ ሃዋርያት ተጀሚሩ በቃ ካብ ጎይታ ተጀሚሩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ትምህርቲ ክምህረና ከሎ እቲ ታሪክ ቤተክርስትያን ሲ ካብቶም 12 ሃዋርያት ተጀሚሩ ጀማሪ እመኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ካልእ ሃይማኖት እንተሪኢና ፕሮቴስታንት ዝብል ኦርቶዶክስ ዝብል መስሊም ኩሉ ዘሎ እዚ ሃይማኖታት ሲ ድሕሪ ናይ ጀማርን ደምዳሚኣን ዝኾነ እምነትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪኡ ዝመፀ ትምህርታት ወይ ከዓ ድሕሪኡ ዝመፀ ሃይማኖታት እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሕና ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ዘለና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘለና ሃሌሉያ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ብኻልእ በቲ ዘሎ ናሕጅ ዘምፅኦ ንስኻ ከምዚ ፕሮቴስታንት ጴንጤ ወይ ኦርቶዶክስ ገለመለ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ኣይተፃሕፈልና ንሕና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ክርስቲያናት ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ብዝምህረሉ መንገዲ እንምራሕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተልቲ ኢና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኣብ መጀመርታ ዝነበረት ሲ ኣብ መጀመርታ ዝነበረት ጀማሪኣ ናይ እምነትና መን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ከዓ ኣብ ወንጌላት ከይና ንሪኦ ንኽእል ኢና መጀመርታ ታሪክ ቀዳሚት ቤተክርስትያን ንሪኦ ኢና ቀዳሚት ቤተክርስትያን በዓል ሃዋርያት ጳውሎስ ዮሃንስ ዝፅሓፍዎ ዘሎ ፅሑፋት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዘሎ እዩ ማለት ስም ኣምላኽ ይባረኽ እዚኦም ሃዋርያት ከዓ መልእኽታት ጽሒፎምልና ሳልሳይ እቲ ራብዓይ ከዓ ትንቢት ራእይ ዮሃንስ ማለት እዩ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ስለዚ ሕዋቴ ናትና ኣነ ሃይማኖት የብለይን ግን ሓደ ነገር ይፈልጥ ኣነ ክርስቲያን ምዃንኩ ክርስቲያን ከዓ ተኸታሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀማሪ እምነቴ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቀዳማይ ዝተጀመረት እምነት ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና የተጀሚሩ ናትና እምነት ያ ኢየሱስ ይጀሚርዎ እምነትና እቲ ክርስትና ህይወሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታይ ገይርዎ ጀሚርዎ ድሕሪኡ ዝመፀ ግን ብዙሕ ትምህርታት ድሕሪኡ ይመፅእ ኣሎ በዓል ኦርቶዶክስ ድዩ በዓል ተዋህዶ ድዩ በዓል ፕሮቴስታንት ሕጂ ይመፅእ 1901 ኣብ ሎስ አንጀለስ ተጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ፕሮቴስታንት ኣይኮንኩን ኣነ ክርስቲያን ሰዓቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኦርቶዶክስ ኣይኮንኩን መስሊም ኣይኮንኩን ዝኾነ ኣይኮንኩን ኣነ ሰዓቢ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ሕዋተይ ነቲ ሓቂ ክንፈልጥ ኢና እቲ ሓቂ ሓራ ከተውፃና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሕና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተኸተልቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ክርስቲያናት ኢና ካብኡ ሓሊፉ ዝኾነ ሽም ከተውፅሉና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ዝኾነ ሽም ከተውፅለይ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሓቅነት የብሉን ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ስለዚ ሕዋተይ ኣብዚ ኣፈጣጥራ ሰብ ክንርኢን ኣፈጣጥራ ሰብ ሲ ብኸመይ ይመፅዩ ሕጂ ብዙሓት ኣብዚ ተመራመርቲ ሳይንስ እንታይ ይብሉ መጀመርታ ሰብ ህበይ ነይሩ ብቀዳማይ ከዓ ትራምፕ ከዓ የላግፅ ነይሩ እንታይ የላግፅ ነይሩ ንትራምፕ ንኦባማ ምፅኡ ሲ ካብ ህበይ ከም ዝመፀ ምስ ሰበይቱ ገይሩስ ኣብ ናይ እቲ ናይ ትዊተር ዘርጊሕዎ ነይሩ ሕጂ ረይዎ ሰብ ክቡር ምዃኑ ዘይምርዳእ ንባዕሉ እንታይ እዩ ሓጢኣት እዩ ናብ ሞት ዘብፅሓካ እዩ መርገም እዩ ሰብሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፈጢርዎ ናይ ስነ ፍጥረት ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ፍጥረታት ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ ንሰብ ተፈጢሩ ሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ብስትንፋስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፈጠረ እዩ ክቡር እዩ ስለዚ ኣፈጣጥራ ክንርኢ ከለና ኣብ ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕስ 1 ክሳብ ጥቕስ 31 እንተሪኢናዮ ኣብኡ ኩሉ
ኣፈጣጥራ ክንሪኦ ከለና ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ይፈጢሩ ድሕሪኡ ነቲ ክቡር ዝኾነ ሰብ ንዓና እንታይ ጌርና ማለት ፈጢርና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ናይ ስነ ፍጥረት ቀንዲ ዕላማ ሰብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣምላኽ ንሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ኣቐዲሙ ንመነባብሩኡ ዘድሊ ኩሉ ይፈጢሩሉ ዝነብረላ ምድሪ ዘብርሃሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ንመግቡ ዝኾኑ ከዓ ዝተፈላለየ ፍረ ዘለዎ ኣታኽልቲ ኣዝርእቲ እንስሳታት ኣማይ ዝነብሩ ዓሳታት ዓዋፍ ሰማይን ንጥቕሚ ወዲ ሰብ እዮም ተፈጢሮም እዚ ኩሉ ንመን ተፈጢሩ ንደቂ ሰብ ንዓና ተፈጢሩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ አሜን አሜን አለ ሓፍቴ እሺ አለ ሓፍቴ God bless you ስለዚ እዞም ዝተፈላለዩ ለመምቲ በርባዕተ መሓውር ይኹን ብክልተ ዝኸዱ እንስሳ ዝበሩ ኣዕዋፍ ሰማይን ብቕፅበት ይኹን ብተዘዋዋርሲ ንጥቕሚ ሰብ እንታይ ዝኾኑ እዮም ዝተዋሃቡ እዮም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ምልክን ሰብካ እዮም ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 26 እንታይ ይብለና ምስልኩም ኣምላክ ኢሉ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድር ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ስም ኣምላኽ ንዘላለም ይባረኽ ስለዚ እዚኣቶም ኩላቶም ክፍጠሩ ከለዉ ንገሊኦም ብይኹኑ ንገሊኦም ከዓ ንምድሪ ይኹን እንዳበለ ይፈጢርዎ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕር ኢና ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 11 ኣምላኽ ድማ እታ ምድርን ሳዕርን ዘርኢ ዝህብ ብቁልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ከከም ዓይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈሪ ኦም ተውፅእ በለ ከምኡ ድማ ኮነ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ኩሉ እንታይ ንበቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ንደቂ ሰባት እንታይ ዝገበሮ እዩ ዝገበሮ ዝፈጠሮ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ኣፈጣጥራ ሰብ ማዕረክ እንደ ክቡር ምዃኑ ዓላማ ኣብ ሰብ ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕረክ እንደ ዘደንቕ ምዃኑ ንስኻ ኣነ ንስኽሲ ማዕረክ እንደ ክቡራት ምዃና ብሰባት እኳ እንተ ተናዓና ብሰባት እኳ እንተ ተፀረፍና እቲ ንሓደ ካባኻትኩም ዝንዕቕ ወይ ዝፀርፍ ሲ ንኣምላኽ እንታይ ይገብረሎ የው በቃ ይንዕቆሎ ማለት ምክንያቱ ብምስሊ ኣምላኽ እንታይ ስለ ዝኾነ ሰብ ማንም ዝኾነ ሰብ ስለ ዝተፈጠረ ስም ኣምላኽ ንዘላለም ይባረኽ ስለዚ ሰብ ግና ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ናይ ፍጥረት ቀንዲ ዕላማ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኩሉ ፍጥረት ብክልተ ዓበይቲ ነገራት ዝቆመ እዩ ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ካብቶም ካልኦት ፍጥረታት ብዝተፈለየ እንታይ ኢሉ ፈጢርዎ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር በለ بملك أمد بملك أملاك كمثل أملاك أنت تجبر سب نجبر بله اسم أملاك يبارك حجي كلهم فطرات تيم كلهم فطرات تيلون يخون نابل إيه أنت جروم فتيروه اسم أملاك يبارك أبسم من سبت حجن بتشاد شيء تمعت مالتي نسب فترة لجن بملك أنا كمثلنا سب نجبر بله لنا أبز فترة معرف حدا تقصي إسران شدشن كنري أن خلنا اسم أملاك يبارك هالوليا سلاسي أفات أتراسب معرخ ندي جروم مخانو معرخ ندي سناي مخانو إجابير أملاخ معرخ ندي فقر مخانو أبسب زلوا الرعاية معرخ ندي زدن مخانو نعو كبل بقى مدري نعوت مدري بقى ده جبر صحي نري أزل الناس نود سبعة فتيرة ورحن كواخبتن ندق سب تفتيرة مجبي أب مدري زبل عزب بلا كله ندق سب كله أتخلتات أزرقت كله إنساتات أما يزنبرو يخونو أب سماي زنفرع عواف يخون كله نمن تفتيرو نهدك سب نعم مستدالو وز كله مستدالو إجابير عمله ما بشال شيء معاتي نسم تغير وفتير وسم عمله يبارا سلازي كمل كعمله وكم سلوك كنمل كناسي سبك فتر كلسي نتزر زده سجانا كمرت مدري وسيدو فترة نتنري السجانا عمرت مريت هم نعمرت تملسي همشي بالقال إجابير نز سجانا نروي أزلنا نز زر سجانا سي كم من تأي فترة بلنا كم مدري فترة بلنا نتريقهم أبز فترة معرف كلتين نتريقهم تقص شوعات خمس بالكالالو إجابير أملاك نسب كاب حمد مدري جبرو
ኣብ ኣፍንጩ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚህ ንሰብ እንታይ ገይርዎ ንስጉኡ ካብ መሬት ምድሪ እንታይ ወሲዱ ፈጠሮ ይብለና ቃል ኣምላኽ እምበኣርከስ እዚ ዘደንቕ ስጋና ይብለና ዓጽሚ ስጋ ጅማት ነርቭ ሓንጎል ልቢ ካብ ሓመድ ብኣጻብ ኣምላኽ ዝቆመ እዩ ናይ ገዛ ርእሱ መንነት ኣለዎ በቃ እግዚአብሔር ዝሃቦ ማለት ናይ ገዛ ርእሱ እንታይ ኣለዎ መንነት ኣለዎ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ብዕላማ እዩ ንሰብ እንታይ ገይርዎ ፈጢርዎ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ስለዚ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝራኸበና መንፈሳዊ ኣካልና ነፍስና ማለት ያ ነፍስና ያ ትንፋስ ኡፍ ዝበላሲ እሳ ግን ኣይትረአን እያ ነፍስና ክንሪኣ ኣይንኽእልና ውሽጥና እያ ዘላ ነቲ መንፈስና ውሽጥና እዩ ዘሎ ስጋና ግን ክንሕዞ ክንድህስሶ ንኽእል ኢና ነዚ ስጋና ካብ ሓመድ እንታይ ገይሩ ፈጢርዎ ማለት እዩ ነታ ነፍስና ግን እቲ ትንፋስ ዘለዋ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኡፍ ብምባሉ እስትንፋስ ኣምላኽ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እዚኣ ግን ዘይትረአ ዘይትድህሰስ እያ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እቲ መንፈሳዊ ኣካልና ማለት ነፍስና ማለት እዩ ውሽጣዊ ግና ዘይረአ እዩ ዘይድህሰስ እኳ እንተኾነ ንሱ እውን ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ኣዝዩ ዘደንቕ መንነት ኣለዎ እዚ ኸ ካብ እስትንፋስ ኣምላኽ ዝተወስደ ዘይመውት ዘይሓምም ባህሪ ኣለዎ እቲ ውሽጣዊ ዘይመውት ዘይሓምም እንታይ ባህሪ ኣለዎ ዘይትመውት እያ ምክንያቱ ስጋና እኮ ተመትና እኮ ስጋና ኣብዚ ምድሪ እንታይ ኮይኑ ክምሽምሽ እዩ እታ ነፍስና እታ ዘይትመውት ነፍስና ግን እንታይ ክትኸውን እያ ናብ ፈጣሪኣ ክትምለስ እያ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እንተሪኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብመጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ወንጌል ማቴዎስ ማለት እዩ ነዚ የራጋግጸልና ምዕራፍ 10 ጥቕስ 28 እንታይ ይብል መስልኩም ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ዳ ኣዝይኹም ፍርሕዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ራይ ንመን ክንፈርሖም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበ እዩ ባይዘወይ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ዳ ኣዝይኹም ፍርሕዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ነቲኦም ሰባት ንስጋና ክቐትልዎ ይኽእሉ እዮም ነታ ነፍሲ ግን ነታ ንዘለዓለም ትነብር ነፍሲ ግን ክቐትልዎ ኣይክእሉን እዮም ነታ ነፍሲ ከጥፍኣን ከሳዕያን ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ስጋና እንተመተውኮ እዚ በስባሲ ስጋ ኣብ መሬት ዝተረፍ እንተመተውኮ እታ ነፍስና ግን ናብቲ ውሃቢኣ ስለ ትኸይድ ንዑ ክንፈርሕ ኣለና ጽባሕ እንታይ ኣሎ ፍርዲ ስለ ዘሎ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ኣካልና ንዘለዓለም እንታይ ዝኸውን እዩ እንተ ናብ ህይወት ድዩ እንተ ናብ ጥፍኣት ናብ ሲኦል ድዩ ንዘለዓለም ስቃይ ኣይትመውትን እያ ወይ ናተሰቃይት ክትነብር እያ ወይ ከዓ ምስ እግዚአብሔር ብህይወት ንዘለዓለም ክትነብር እያ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ኣካልና እንታይ እዩ ብለና ቃል ኣምላኽ ዘይጠፍእ ዘይመውት ዘይድህሰስ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ሰብ በዛ ረቃቅ ኣካል ነፍሲ ንብላ ዘለና ወይ መንፈስና ንብላ ዘለና ድሕሪ ሞት ናብ ኣምላኽ ይቐርብ ይብለና ምስ መትናሲ እዛ ረቃቅ ነፍስና እቲኣ ነፍስና ናብ ወሃቢኣ ትኸይድ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ስለ ዝብለና ማለት ኣብ መክብብ ተርኢና ንጉስ ሰሎሞን ዝፀሓፎ ማለት እዩ መክብብ ተርኢና ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 21 እንታይ ይብለና እስትንፋስ ደቂ ሰብ ንላዕሊ ከም እትድይብ ይብለና እስትንፋስ እንስሳኻ ናብ ትሕቲ ምድሪ ከም እትወርድ ከም መን ይፈልጦ ይብለና ራይ እስትንፋስ እትውሃብ መን እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝረኣናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ብምስሉ ክፈጥሮ ከሎስ እስትንፋስ ኡፍ በለሉ እሞ ህያው ሰብ ኮነ ህያው ነፍሲ ኮነ ይብለና ምሽ ሕጂ ኣብዚ ኸ ኣብ መክብብካ እንታይ ይብለና መጽሓፍ መክብብ ንጉስ ሰሎሞን ዝፀሓፎ ማለት እዩ እስትንፋስ ደቂ ሰብ ንላዕሊ ከም እትድይብ ናብ መን ናብ ላዕሊ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ናብ ወሃቢኣ ማለት እዩ ከም እትድይብ ይብለና እስትንፋስ እንስሳኻ ናብ ትሕቲ ምድሪ ከም እትወርድ ከም መን ይፈልጦ ይብል ብሕቶ ምልክት ማለት እዩ መክብብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 21 ከተንብቡ ተደልዩ ማለት እዩ መሊሱ አንተ ብለና ኣብ መክብብ መጽሓፍ መክብብ ማለት ምዕራፍ 12 ኣብ ብሉይ ኪዳን ይዝርከብ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 7 አንተ ብለና መሬት ድማ ይብለና ከምቲ ዝነበሮ ናብ ምድሪ ከይተመለሰ ይብለና መንፈስ እውን ናብቲ ወሃቢው ኣምላኽ ከይተመለሰ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ እንታይ ግበሮ ዘክሮ ራይው መሬት ድማ ኢሉ ከምቲ ዝነበሮ ይብለና ናብ ምድሪ ከይተመለሰ መንፈስ እውን ናብቲ ወሃቢው ኣምላኽ ከይተመለሰ ብመዓልታት ንእስነትካ ፈጣሪኻ እንታይ ግበሮ ዘክሮ መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 7 ስለዚ እታ ነፍስና ንብላ ዘለና እታ ዘይትርአ ዘይትድህሰ ዘይትመውት መንፈስና ውሽጥና ዘላ ናብ መን ክትኸይድ እያ ናብ ሰማይ ወይ ናብ ፍርዲ ወይ ናብ ህይወት ናብቲ ወሃቢኣ እንታይ ክትኸውን እያ ክትምለስ እያ ይብለና ቃል ኣምላኽ ስለዚ
نتأمدري كله زجبره صبوا وي حماكا بنفسه يقبله سلازي أمدري خلنا أن نجبره صبوا يكون حما مودعتا مسمتنا تاع نفسنا ناب كلمة أملاح سلا تقرب شو أنت خوني هنا وين اندحر أبكن مجزابير بت إجزابير كان فار أملاح زمالة السخينو نبت ننزل على مهود نبت عرفتي زبحال مس إجزابي نزل على مزنور اللبوتا مالتيو اندحر كان فار أملاح زي كيد زي مالالس تخينو وي كم نايقل مدحن إنه يسوع كريستوس زي تقبل تخينها نبت فعات كم تخيت أنا وسوي نقرنا على أملاح بمتحو دس مسرت أونجل لوقاس نترينا ويتانا يسوع كريستوس بمثل غيرو تزاربو من دقه مزامرتو إسرائيلاوين أفتي جزيتي نري معرف 10 ترينا تقسي 10 تشعات كسب 25 زلو كم زبلك على الله بمثل غيرو كمثل لهم كلهم عادي ويتانا مدحنا يسوع كريستوس كأي خدانن كبر بفتان زخدن كل ما عالتخاء إن أجايزه زحجوس هفتم 70 نبره على أزاز سمو دخاون بقصلي توريسو أب أفدقي وديو نبره كابتي كاب ما أدتي هفتم زود رفرف كتسجل دم حرر يبل نبره أخلابات إننا مزخا قصلو يلحسو نبرو كون دما أتدخا مسموته ملأختي نبحق في أبراهام وسدوه اتهفتم كا موته تأبرون أبسيول أبسقاي كوينو عينو حبيلو نا أبراهام أبرحق نا الأزارون أبحقفو رأي صويعها و أبوي أبراهام بزي حالتازي اسك اللهمو محرني أن في أتابعو أما يتأميع لساني كزحل اللي نا الأزار سدد اللي بلو أبراهام قلنا ودي نسخاس بهوتك اللخا تدلخا كم تقبلك الأزار دما كمو مكرا خمس أجابة ذكر حجينا نسو أبزي يتعنانع نسخا دما تسك بلو سم أملاح يبارا أبزر إنا زلو بتمود أتا جزء بتفرد مالتيو أتا نفسنا ناوهابي أسلت ملس أبقد مجزابير نودو بتناي ودو من قد ندحن نمال على سكننا يسوع كريستوس كم نقول ما نحنا قويتنا تقبلنا كم فاد إجزابير أنت تمال على لسنا أبز مدري نبحق فو إجزابير أبو كم نخيد أب عرفتي كم نخيد كم من نصنعنا ناي مصنع جزء ناي حقوس جزء كم زخون يزارب بأنت أروخا بتفعل أملاح زي كيسبكا انت خول مالتيو فار أملاح زي قبر مالت نودو زي مأمان أب هواتون نعو قويتون مدحانيون زي مقبار مالتيو نودو يسوع كريستوس انت خون كا أب سقاي نزل على انت خون يسقاي بلنا قال إجزابير سلازي مسمتنا انت هالو فرد الله اتي عم نفسنا نزل على سلا تنبس لدي تموت مالتيو سم أملاح نزل على ميبارك أمس قويتانا خا أمس قويتانا يسوع كريستوس كا أتيوم بهو زلماتيو نفس مسجات واحدة تتنسى نزي أب تنسى قويتانا يسوع كريستوس يزي أب تزمت يسوع كريستوس بتمودع تزمن سلا زمت كمت خلّو زخو النجاري سمع أملاح يبارك سلز أب قدامي بيتروس معرف سلسة أمل أختي قدامي قدامي مل أختي بيتروس معرف سلسة ندحرينا تقص 10 تتيبلالو كريستوس زمايلو ناب أملاح من تقربنا إلو نسو تتصادق سلوتهم عمتي حنسا سلحاتات موتة بلنا بالسجام موتة بمنفس جنا هياو كونه بلنا سم أملاح نزل على يبارك بالسجاعة موت خليها بمنفس جنا أنت أتخون هياو يحتقنات توشت أو زخنا السبناتي نزل على مزنا بري زي موت غير إزفات أري سم أملاح يبارك هالوليا سلازم نايسب أفات أترى زجرني أملاح نسب زفات أرى كل طبق مخانو رأي زبل بتتجاجم تتصحيف على زي أب زفتر نترينا معرف حدا كاب تقص حدا كسب تقص على حدا طريقهم كله كفترة خلوا كاب قداميت معتي كسب شادشيت حمشيت معتي طبق كم مخانو رأي نابليو زري مسفات أرى صحن كواخبتن كله مسفات أرى طبق مخان رأي بلنا إنساتات مسفات أرى طبق خمس خنا رأي بلنا سماي مدري مسفات أرى طبق خمس خنا رأي بلنا مالك تدجاجمي عند حر كتم بودا ليهم أبز فترة لكم معرف حدا كاب تقص حدا كسب تقصي 30 حدا مالتي سلازي نأمنت حلف نابلكو كم بالكمي زفترت معرف حدا انترينا تقص 4 أملاح دمايلو تبرهان صبو كم زخانة رأيه أملاح كأنه تبرهان كابس المات فليو راي
ጽቡቕ ከም ዝኾነ እንታይ ገበረ ረኣየ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን እንታይ ገበሮ ካብ ጸልማት ፈለየ ይብለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 4 ማለት እዩ እንደገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 10 ከዓ እንታይ ይብለና ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንቑፅ ምድሪ ኣውጻሉ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ኣውጻሉ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንቑፅ ምድሪ ኣውጻሉ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ኣውጻሉ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ራይ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 10 መሊስና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 12 እንታይ ይብለና እታ ምድሪ ሰዓርን ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ ብቑልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ ኣእዋም ከዓ ኣውፀት ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ይብለና ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ኩሉ ፈጥሮ ከሎ ጽቡቕ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ፈጢርዎ ምክንያቱም ካብ እግዚአብሔር ምሉእ ውህበትን ጽቡቕ ውህበትን ጥራይ ዝመጽእ ሕማቅ ነገር ዝበሃል ኣብ እግዚአብሔር ነገር የብሉን ስም ኣምላኽ ይባረኽ መሊስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 17 18 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ከብርሁ ኣብ መዓልትን ኣብ ለይትን ድማ ክስልጥኑ ኢሉ ንብርሃን እውን ካብ ጸልማት ክፈልዩ ኣምላኽ ኣብ ጠፈር ሰማይ ገበሮም ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ይብለና ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ መሊስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 21 እንታይ ይብል ኣሎ ኣምላኽ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳ ባሕርን ነቲ ማያት ዘውፅእ በብዓይነቱ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ወንጀርድር ዝብል ኩሉን ክንፊ ዘለወን በብዓይነቱን ኩሉን ኣዕዋፍን ፈጠረ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ይብለና ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ሃሌሉያ ስለዚ ከምቲ ርእሲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፈጣጥራ ሰብ ንሰብ ግን ናይ ሰብ ነገር ምስ ፈጠረ ግን ብጣዕሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይብለና በቃ ንሰብ ምስ ፈጠረ ብፍላይ ንሰብ ምስ ፈጠረ እንታይ ይብሉ ብዙሕ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ዋው ንስኻ በኣምላኽ ዝተፈጠርካ ክቡር ዕንቁ ኢኻ ንስኻ በኣምላኽ ዝተፈጠርኪ ክብርቲ ዕንቁ ኢኻ ኣነ በኣምላኽ ዝተፈጠርኩ ክቡር ዕንቁ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ብምስሉ ተፈጠርና بملكو تفطرنا سم أملاح يبارك سلازي نسب فطيرو أبت جبو باتو مس أتحزخا بزح صبو كم زخنا رأي بلنا أب زفترت معرف حدا تقسيم سلاسان حدا ترينا تبلالو أملاكا زجبر زبالة كله رأي إنه بزح صبو كونه مشت كونه بجحاتون كونه شاد شيء معلتي سم أملاح يبارك بتا شاد شيء معلتي إن تفطيرنا سم أملاح يبارك شعو إجزابير أملاح بتا شاوعيت معلتي جبرة عرفة يبلنا سلازن عنا نامنتا يأتينا ناب عرفتي يأتينا مالد من ياتو إجزابير أملا كل إجزاء بعلو كل نجارات بعلو عدالي لنا بقى نعنا زد اللي زبلة النبرو المدري واو سم أملا نزل ألم يبارخ معركندي أو هيوتنا معركندي أم نجارنا إجزابير أملا علامة كم زلوا مالتي سلازي مبار اتأملق زفت أرلنا بعيننا وي بعين كال زي كونه أب عين أملاك كله صبوي، راي؟ أب عين أملاك كله صبوي. بعين خالقين كفؤ كون خالي. بعين سبات كفؤاتكم كون خالينا. بعين سبات حماقاتكم كون خالينا. بعيننا كفؤات كمثلنا وي كنبل نخالينا. كل جن إجزابير أملاك فترة كل جن هاللويا سم أملاك يبارك كله صبوق يبل كله صبوق كونه صبوق كم زخنا خا رأي يبلنا هاللويا نسخة بكلمة إجزابير صبوق يا خا نسخة بكلمة إجزابير صبوقت يا خي أنا بكلمة إجزابير صبوق إجزابير أملاك فقرو محرته لوحته أباين أباخن زلوا بأمرنا كنقولصو عين خلنا حواتي كنوصحون عين خلنا سم أملاك يبارك بزيادة قنا ناي تفطروا علامة أملاخ مستزازمة أو عينو بزح صبو واو بمخانو نأفات أطران نمفت أرنان كندي كم زخبرون كم زتصبقون رأي سلسب بيخون وي بأس أبا أملاخ تراي زي كونس قرم كوي كاب تنفس أملاخ منفس استخافة كبر عبي مثل أملاخ أب تحتي أملاخ جزائي فترتي اسم أملاخ يبارك ناي أملاخ ننسى برأينا نحنا كم مثلو كم ملكو تفترنا نحنا كبراتنا
እግዚአብሔር በዓሉ ኣኽቢርና ናቱ ተመቓልትን ከውን መሪፅና ስለዚ ኣፈጣጥራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ሎማዓንቲ ዘኻፍለኩም ዘለኹ እቲ ኣምላኽ ዝገበሩ ኣብ ህይወትና ንዕኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳባትና ኮይኑ እንደቅናን ደቅና ክንምህረሉ ማዕረ ክንደይ ኸ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘፍቅረናን ከም ዝሓልየልናን ከም ዝግደሰልናን ከም ዘፍቅረናን ክንፈልጥ ስም ኣምላኽ ይባረክ ብዓብዩ ኸ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኩሉ መፍትሒ ናይ ሽግርና ናይ ሕቶታትና ኩሉ መልሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረክ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ኣብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ሕቶታትና ዝምልስ መጽሓፍ ቅዱስ ትራይ ጀማሪ እምነትና ደምዳሚኣን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምነትና ኢየሱስ እዩ ጀማሪ ናይ እምነትና ኢየሱስ እዩ ደምዳሚ ናይ እምነትና ኢየሱስ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ ሃሌሉያ እቲ ስለኻ ዝግደስ ስለኻ ዝሓሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጅው ንሱ ቀረባይ ስም ኣምላኽ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መመሊሱ ይባርኩም ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ክፉእን ሕማቕን ዘበለ ይሰውርኩምን ይሓልኹምን አሜን